नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे। आमती हैदराबाद थी आपण मैंने देखी पूर्व वीडियो रे मोर जहाँ जहाँ रिपोर्ट्स आसला मुझे जनई तो मुझे बर्तमान घरे आसी पहुँची जाइए मैंने काली आसिक घरे पहुँची मो देहटा भी एक्चुअली भल ना जो हैदराबाद जो माने रूम रे जो सीढ़ी रे चली चली मोर माने जॉइंट पेन भी होचे मो आंठू रे आ बॉडी भी तो पेन रोचे ये जेतु मेडिकल रे सब दौड़ा पुणी पिठी इंजेक्शन भी नहीं तेणु मो जो रिपोर्ट्स आसला मुझे आपण मान सब जिन जनई कि मोर जो आईटी इंजेक्शन देला जो सीएसएफ जो टेस्ट होता से टेस्ट नेगेटिव आसी जोटा कि जना पड़ा कि जो कैंसर सेल्स जो मुंड को चढ़ता ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ବଡିରେ ବ୍ଲଡରେ ତ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଚଢିଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯେ ବ୍ରେନ୍ କୁ ଚଢିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ରେଡିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ तेणु रेडिएशन कथा मैं जो कहले मुझे भाभी कि मोर भी रेडिएशन होता पूर्व जो मोर बोन मेरो ट्रांसप्लांट हवा पूर्व मोर एक्चुअली रेडिएशन कराइला पूरा पूरा फुल बॉडी करा पूरा बॉडी रे बहुत टका भी खर्च होता जोटा कि मुझे अप्रोक्सीमेटली कहीपरि माने डिटेल्सटा मुझे जना ना एक्चुअली रेडिएशन के 3 लाख समथिंग एमती खर्च होता पूरा बॉडी रेडिएशन तो से कौन होता ना जेहेतु केमो पर मोर बॉडी रे जते सब कैंसर सेल्स जहाँ भी थिला सब जिन को क्लीयर कराइला क्लीयर कर सारा पुणी थे से टार्गेट करी जदि कैंसर सेल्स कौटी भी लुचिकी रही जाइए कौ जगह भी से लुचिकी रहा तार संभावना थाए कैंसर सेल्स तेणु काले कौटी जो लुचिकी रही जाइए तेणु ताको रेडिएशन करी क्लीयर कर मिशन थाए से मिशन रे से टार्गेट करी कैंसर सेल को मारती तो से पूरा बॉडी होता बॉडी पूरा बॉडी गोटे मास्क या मास्क मीन्स पूरा बेकर एति गोटे मास्क या गोटे प्लास्टिक रे से कौन करते गरम पानी फुटे पूरा जमी आउटी जाए पूरा अच्छी पूरा मुहर लगे पूरा गोटे फ्रेम या जाए एति हम आउ पूरा बॉडी रे गोटे खल भाया हम जहाँ फल कि रेडिएशन पड़ो गोटे मार्किंग थाए गोटे मार्क करके सब रेडिएशन जमी करते प्रोसीड्योर से भाई रेडिएशन करते रेडिएशन पर मोर टार्गेट करके कैंसर सेल्स क्लीयर कर देते तो जेहेतु बर्तमान स्पाइनाल कॉर्ड ब्रेन को चढ़ी तेणु कैंसर तो गोटे प्रकार क्लीयर हो जाइए तेणु एबे किंतु डॉक्टर्स आगुआ एवेयर अच्छा कि आउ जमती कैंसर सेल जमती ब्रेन को जेहेतु चढ़ी तेणु ब्रेन ट्रिटमेंट बहुत माने सूक्ष्म ट्रिटमेंट बहुत दिए थाए ना कहीं आम जमी बॉडी रे जब कैंसर थी आम हाई डोज केमो देके क्लीयर करें किंतु ब्रेन को चढ़ी मीन जब आप हाई डोज तो केमो नहीं पारे ब्रेन गोटे सेंसिटिव जिन से जिनसा खराब हबार चांसेस रही तेणु बहुत स्मूथली ट्रिटमेंट करा दरकार तो से जो छोट छोट केमो बहुत कम दाम से गुड़ा जो केमो गुड़ा मुझे स्पाइनाल कॉर्ड नौ 90-95 टका एमती दाम तेणु से हल्का 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 क्लीयर किंतु भाग्य भल मुझे 4-5टा नाला मोर क्लीयर हो तेणु जेहेतु क्लीयर हो मत रेडिएशन करने पड़ो बर्तमान तो मुझे तो घर को पलि मत रेडिएशन कर हैदराबाद कर मत रही था रही मत फास्ट एमती मास्क गोटे तैयारी करने पड़ता मैंने माप दवाई पड़ता आगे बेकर जेहतु मोर एथर कि पूरा बॉडी हबार चांस नहीं एथर केवल कहते कि मोर ब्रेनटा ही हम मैंने एति जाए हम मुंडा तेणु से कर घर को जेहतु पलि आसली भाविली कि घरे जाशार करदेवी सब जगार रेडिएशन मैंने जो मेसीन जो जहाँ भी हो सामान थाए तेणु डॉक्टर कहले कि ओडिशा रे जाइए करूँ आउ रहा तार कॉस्ट केते जेहेतु मोर पूरा बॉडी होता तो पूरा बॉडी रे रेडिएशन जेहेतु 3 लाख ऊपर खर्च होता तेणु एबे भी गोटे समस्या आसी क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जोटा कि जेहेतु ब्रेन रे हम तेणु नवापाई तो पड़ो कहीं मत जदि भी किसी असुविधा हम पुणी थे सेमती मुंड पिंध कौन हम ना आगू कथा से सब जिन को जमी न आसुते मत रेडिएशन करने पड़ो आउ रेडिएशन्स टंका दरकार टंका पाखापाखि सेठी जदि गोटे पूरा बॉडीटा 3 लाख ऊपर नहीं पारे मत लगुच कि 60-70 हज़ार कि 50-70 हज़ार भितर एमती खर्च हम तेणु गोटे अप्रोक्सीमेटली आम भावीदवा कि 60,000 गोटे माने रेडिएशन हबार अच्छी तापर भी जहाँ प्रोसीड्योर जहाँ भी डॉक्टर फीस जहाँ सब अच्छी से भाया ट्रिटमेंट माने खर्च हो पारे तेणु मत फास्ट जाकि माप दवाई पड़ो माप देलापर से गोटे डेट कहे कि गोटे डेट रे गला जब स्लट फाँका थी डाकिए
ଯଦି ଭିଡ଼ ଥିବ ସେମିତି ଲେଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ 10-12 ଦିନ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ସର ପରେ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବି ଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ କି କିଛି ମାନେ ମେମୋରିଜ୍ ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପରେ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ କିଛି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବା ରିମେମ୍ବର କରିପାରୁନଥିଲି ସେତେ ସେଇ ଜିନିଷରେ। ମାନେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ନିଜେ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ମନେ ରଖିବା ମିନ୍ସ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଥିବେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିପାରୁନି। ଇଭେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଟିକେ ଟିକେ ରିକଭରି କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେମୋରିଜ୍ ମାନେ ମନେ ରହୁନଥାଏ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ନା, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଥିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ମେମୋରି ଲଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପରେ ମେମୋରିଜ୍ କିଛି ମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲସ୍ ହୁଏ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କି ସମସ୍ୟା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ତ ହେବ, ତାପରେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ମୋର, ତେଣୁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଏଇ ଭିତରେ ଯିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନାହିଁ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଯାଇକି ମୋତେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମୋତେ ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଅଛି। ବାସ୍ ସେଇ ପଇସାଟା କେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ହେଲ୍ପ ମାଗିଛି। ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି, ତ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କେବେ ଯିବି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫିକ୍ସ କରିନାହିଁ, ବାକି ଏହାରି ଭିତରେ ଯିବି। ଏବେ ଛୁଟି କିଛି ଅଛି, ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଛୁଟି ଦିନ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବି ଯାଇକି ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା ପାଇଁ ମାପ ଦେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ମୋତେ ଯାଇକି ରେଡ଼ିଏସନ୍ କରିବାର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଭଲରେ ହେଇକି ଯେମିତି ମୋର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି, ଯେମିତି ଯଦି ବି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଥିବ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ସ ଯଦି ବି ରହିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଡାକୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯେତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମୋତେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ସେଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା ଅଛି, ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେବ, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବୁଝିପାରିବେ କି ରେଡ଼ିଏସନ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରେନ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 60-70,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ହସ୍ପିଟାଲ ବି କହୁଥିଲେ, ମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି କହୁଥିଲେ ସେଠି ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି 3-4 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି ବହୁତ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଠି ବି ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାପ ନେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଦେଲା ପରେ କେବେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ପାଇଁ ମୋତେ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ସେଠି ରହିବା ବି ବାହାରେ ପସିବୁଲ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବାଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି ଯାଇଛୁ। ସେଠି ମାନେ ମେନ୍ କଥା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇକି ସେଠି ଯେହେତୁ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ତ ନିହାତି ହେବ। ତେଣୁ ଭାବିଲି କି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଦେଖ ତୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେଇଟା କର, ଯଦି ତୁ ଏଇଠି କରିବାର ଅଛି ତୁ କରିପାରିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବିଲି କି ନା ଯଦି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା କରିସାରିଲା ପରେ, ନହେଲେ କିଆ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇ ଯିବି। ବାସ୍ ସେଇଟା ଭାବିଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯେତେ ଡିଲେ ହେଇଯିବ ସେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭାବିଛି ଦେଖିବି କେଉଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିକି, ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ସେଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଏତେ ବାଟ ଆସିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମୋର। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋର ପାଟିର ଅଲସର ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଟା ବି ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବାକି ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି ସେତେ ଦିନ ତ ମୁଁ ଭଲ ଥିବି। ମାଉଥ୍ ଅଲସର ହେଲେ ଭଲ, ମାନେ ଅଧିକା ଯେ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଗ୍ରେଡ୍ 3ର ମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଗ୍ରେଡ୍ 2ରେ ଅଛି ମାଉଥ୍ ଅଲସରଟା, ଯେଉଁ ଜିଭିଏଚ୍ଡିଟା ଏତିକି ଇଏର ଅଛି ବୋଲି ମାନେ ଭଲରେ ଅଛି। ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଗ୍ରେଡ୍ 4 ହେଇଗଲେ ସେଇଟା କ୍ରିଟିକାଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଫେସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 କି 4 ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଏଇଥରକ ମାଉଥ୍ ଅଲସର ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଗ୍ରେଡ୍ 2ରେ ଅଛି, ଭଲ ସେଇଟାକି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଯଦି ବି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏଇସବୁ ଦାଗ ଫାଗ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିଅର ହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ତ କହୁଛନ୍ତି। ନହେବ ନାହିଁ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି।
आउ ट्रिटमेंट करिवार अछि बास आपण मानको साहाय्य दरकार आपण मानको हेल्प दरकार मोर रेडिएशन पई माने वर्तमान बहुत टंका दरकार तेणु फाइनान्शियली मते प्लीज 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 मते हेल्प करंतु मते किछि मो फोन पे नंबर मु तो डिस्प्ले रे शो करूची आपण माने वीडियो समस्त पाखु शेयर करंतु आउ समस्त को किछि मात्रा हेल्प करिया पई कहंतु आउ जदि चैनल रे नुआ थिबे प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद जय जगन्नाथ।